seu lar. Wir werden jetzt über die 5. Kapitel sprechen und unsere Predigt. Das Thema haben wir Schützen unser Haus. Eu quero agradecer os meninos ali da multimídia, do som, Ich möchte uns bedanken für die, porque todo o trabalho que nós fazemos, e quanto mais nós dependemos tanto só da amplificação de voz, und wir werden immer mehr Gebrauch mas machen von também der do Technik. trabalho de projeção, Und sie haben die Arbeit é muito importante esse pessoal no nosso trabalho. von der Technik, dass sie ihre Arbeit auch gut machen. Ich É, danke Sie dafür. nós precisamos, para proteger, o que é proteger? É aquela responsabilidade que nós começamos a falar pela manhã. O homem tem um dever sobre a sua família. Schützen, was beeinträchtigt das genau? Das ist das, was wir heute Morgen schon angefangen haben zu sprechen. Das ist eine Aufgabe, die der Mann erteilt worden ist. E uma das primeiras coisas que nós colocamos aí que é o costume de ir à igreja. Und als erstes, als wir es gesagt haben, das ist der Gewöhnlichkeit in die Gottesdienst Quando há erschienen. esse hábito na vida do homem, Wenn diese Gewohnheit vorhanden ist in dem Leben eines Mannes, através dos estudos bíblicos, através dos ensinos da igreja, através da escola dominical, durch die Gottesdienst, durch die Bibellektur, Bibellernen, ele vai levar a sua família a ter um conhecimento das verdades bíblicas. führt zu seiner Familie, dass sie in die Wahrheit Gottes gelehrt werden. Ele colocando esses princípios em prática no lar, Und wenn diese Lehre, die daraus zieht, in seine Haus einbringt, o que é que criamos com isso? Criamos uma áurea protetora. was erzielen wir dadurch? Es ist wie eine Schutzschild, die wir in unsere Familie einbringen. Quando você lê aí o João 15:5, você vê lá o Jesus dizendo que sem mim nada podeis fazer. Wenn wir die Bibel bei Johannes 15, Vers lesen, schaut mir, dass Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. No segmento aí do nosso slide, você vê o próximo slide dizendo que Bei der nächsten proteja o seu lar com alicerces certos. Wir sollen unser Haus schützen mit dem richtigen Fundament. Fundamento, o alicerce, é algo que a gente precisa estar preocupado quem pensa em construir. Fundament, es ist sehr wichtig für jemanden, der das Bauen vor sich hat. Nós temos um texto bíblico muito importante, que é o texto de Salmos 127, e o texto do 4 ao 5. Wir haben eine Erfahrung dafür, das sehr wichtig ist, das haben 127 Que para nós, os leitores da Bíblia, für uns Bibelleser, ensina uma proteção celular. lernt uns das Haus zu schützen. E mostra que os nossos filhos Und zeigt, dass unsere Söhne são algo importante em casa. etwas wichtig ist in unserer Hand. E nós sentimos felizes em tê-los em nosso lar. Und wir freuen uns, sie bei uns zu haben. Porém, nos dias que estamos vivendo, Aber in diese Tage, in diese Tage, die wir leben, esse texto talvez é olhado de uma forma diferente. schauen wir in einen anderen Blick zu diesem Text. Enquanto o texto bíblico diz que é uma alegria, é um prazer, é uma felicidade, Wenn der Bibeltext sagt, dass es freudig ist, dass es ein angenehmes Gefühl ist. há muitos que hoje sentem isso como um aborrecimento. Und viele heute in die gegebene Zeit finden das eher als eine Störung, als etwas Unangenehmes. Então vivemos hoje essas ideias modernas, Und wir leben dort diese moderne Idee, que é muito prejudicial à família cristã. dass es sehr Hoje nós temos um estudo, leidend ist die christliche Familie. nós temos um estudo sobre a família cristã chamada a família pós-modernidade, Wir haben eine Lehre in der christlichen Gemeinde, die heißt que é algo die bastante christliche Gemeinde in der postmodernen Zeit. é algo bastante desafiador para nós. Es ist etwas herausfordernd. E nós que somos, vamos supor aqui, tradicionais ou ortodoxos, Und wir die Traditionelle na questão cristã,
In der christlichen Beziehung, nós temos confrontos. wir haben sehr viele Konflikte. E se não tivermos alicerçados, Und wenn wir nicht dieses Fundament haben, os ventos vão abalar essa família. die Winde können dieses Haus zum Einsturz bringen. E a gente com certeza não vai conseguir superar. Und wir werden das nicht überblicken können. No próximo slide fala sobre uma coisa importante na letra A. In der nächsten Folie stellen wir etwas wichtig vor bei der Ziffer A. Sobre a ação divina na edificação do lar. Und das sehen wir, dass Gottes Wirken in der Aufbauung dieses Hauses. Lares estáveis e estabelecidos sobre alicerces certos Eine gut gebaute Haus und ein richtiges Fundament são aqueles que são construídos sobre a palavra de Deus. sind die Häuser, die auf Gottes Gebotes aufgebaut sind. Porque nós entendemos que Cristo é o arquiteto Weil wir verstehen, dass Christus der Architekt ist e é o grande construtor. und auch der Bauführer ist. Como disse na primeira aula, Und so wie wir das erste Lektion gelernt a haben, invenção de família das Denken, der Wunsch der Familie, não é uma invenção da sociedade. das ist nicht etwas von der Gesellschaft. O inventor da família, o criador da Der família, das erfunden hat, é Deus. ist Gott. Por isso é importante nós trabalharmos sobre a sua palavra. Und darum ist es wichtig, uns Na letra B, in na seine próxima Worte slide, sprechen oder aufzubauen. nos mostra que devemos proteger o nosso lar não abandonando o plano de Deus. Und die Bibel lehrt uns, dass wir unser Haus schützen müssen, aber Gottes Wunsch nicht vernachlässigen müssen oder dürfen. Pais cristãos, eles se esforçam para proteger o seu lar, Christliche Vater, die bemüht sind, sein Haus zu schützen. tem ao seu alcance direção divina e ajuda sobrenatural, Kann mit dem Gottes Macht erzählen, porque vai acontecer coisa dentro da nossa casa weil es wird Dinge geschehen in unserem Haus, que sai fora do nosso controle. die über unsere Kontrolle herauswachsen. Desde as questões de educações familiares, Ein Beispiel die Erziehung unserer Kinder, problema de saúde da família, gesundheitliche Probleme, como está ensinando o pastor, wie der Pastor vorhin uns gelehrt há hat. coisas que saem fora do nosso controle. Es gibt immer in jedem Bereich Dinge, die außer unserer Kontrolle sind. Mas quando a família está buscando o plano de Deus ou está vivendo sobre os planos de Deus, Aber wenn diese Familie sich bemüht, Das Gottes Mo- Plan zu erfüllen, as nossas mentes devem estar abertas a ela, a palavra. unsere Gedanken, unsere Köpfe gegenüber das Wort Gott offen sein. Haverá dias alegres para as nossas famílias. Es wird glückliche Tag haben für unsere Familie. Em todo o tempo nós vamos encontrar momentos difíceis, mas vamos ter os momentos de glorificarmos o nome do Senhor. Es werden mit Sicherheit Momente kommen, Augenblicke kommen, die wir Schwierigkeit haben, aber wenn wir ein gesundes Fundament no haben, próximo haben wir slide, immer Gelegenheit, dieses No próximo slide sobre protegendo o seu lar, in der nächsten Folie nós temos o título Proteja o seu lar com instrução religiosa. haben wir als Text oder als Titel Schütze dein Haus basiert auf Gottes Wort. Devemos orar ao Senhor pedindo o quê? Sabedoria e direção sobre como fazer. Wir müssen zu Gott beten und nach Erfahrung suchen, wie wir das bewältigen können. Lembra que nós falamos na primeira aula sobre o marido, profeta e sacerdote. Mögt ihr euch erinnern, wir haben bei der ersten Schulung gesprochen, dass der Ehemann auch ein Prophet und ein Sacerdote ist. Vai chegar um momento na nossa família Es wird irgendwann so ein Punkt kommen, que nós temos que ir para o nosso quarto de oração, para o nosso espaço de oração wenn wir in unseren Gebetsraum gehen müssen e falar: Senhor, saiu fora do meu domínio, está fora da minha capacidade de resolver. und offen und ehrlich zu Gott sagen, Herr, ich habe keine Kontrolle mehr über diese Situation. Quer dizer, eu não estou conseguindo ver no meu filho, na minha filha, ou eu estou com dificuldade para fazer isso. Also ich sehe nicht in meinen Sohn oder in meine Tochter, dass, Aí em Juízes 13:8, und bei der Richter 3,18
Conta-nos a história do pai de Sansão. Sagt uns die Bibel, Quando lehrt uns die eles, Bibel quando über eles die Geschichte recebem, Samson. quando eles recebem de Deus a orientação para ter aquela criança e criar segundo os propósitos de Deus, Als Samsons Eltern diese Botschaft erhalten, wie sie diese Junge erziehen müssen, o que eles fizeram? was macht sie dann? Aí no texto está dizendo que eles foram para os pés, buscaram a Deus Sie haben Gott gesucht e perguntaram como fazer. und haben Gott gefragt, wie sie das Volk gehen müssen. Como vamos criar esse filho? Ou como é que o Senhor quer que eu faça com Wie ele? sollen wir dieses Kind erziehen, das du uns geschenkt hast? Porque todos nós, pais, Weil all wir, wo Vater sind, temos que entender wir müssen verstehen, que nós não criamos filhos para nós. dass wir unsere Kinder nicht für uns erziehen. Nós somos discípulos de Deus, Wir sind Jünger Gottes, que fomos escolhidos para gerar. wo ausgewählt wurden, um diese zu erzeugen. E é bíblico que eles são herança do Senhor, a dado a nós. Und die Bibel lehrt uns, dass sie sind Gottes Erben. E essa oração, como fazer? Und dieses Gebet, wie soll ich das machen? Nós deparamos muito em nosso relacionamento, porque relacionamento familiar é um problema. Das werden wir immer wieder zu Berührung bekommen in unserer Beziehung, familiäre Beziehung. E eu preciso saber, Und ich muss es wissen. porque se eu tenho em casa duas pessoas, que sou eu e a esposa, eu já tenho dois temperamentos. Wenn ich zum Beispiel nur eine Ehefrau habe, dann habe ich zwei verschiedene Temperamente. Quando chega mais alguém, Und wenn noch jemand dazu hinzukommt, eu tenho mais uma pessoa para lidar. dann habe ich eine zusätzliche Person, mit dem ich. E cada pessoa ele tem o seu próprio horizonte. Und jede Person hat ihre eigene Horizont. Só que o dever de cuidar dessa pessoa Aber die Aufgabe um diese Person é nosso como marido, sacerdote e profeta. ist unsere Aufgabe, für diese Person zu schützen, als Mann, als Sacerdot und als Prophet. Proteção Schutz, é algo bastante complicado. es ist etwas Kompliziertes. Próximo slide fala no ponto de número 2. Nächste Folie. Proteja o seu lar com instrução religiosa. Du sollst dein Haus schützen mit Gottes Weisheit. Veja que os pais, nós somos como cooperadores de Deus. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Como cooperadores de Deus, eu tenho aqui Deuteronômio 6 e 7, Als Mitarbeiter Gottes habe ich dort bei Deuteronomium 6, Vers 7 uma responsabilidade de instruí-los. eine Verantwortung, diese zu belehren. A família tem que saber que o marido, que é o profeta e sacerdote do lar, Die Familie muss wissen, dass der Ehemann, der Prophet, ele é obrigado a instruir a sua família. Ah, nós somos só dois. Não há problema, é você e a esposa. Mas você tem a responsabilidade de instrução religiosa dentro de casa. ist verantwortlich, seine Familie zu lehren. Selbst wenn ihr nur zu zweit sind, du als Mann hast die Verantwortung, deine Frau und Gottes Gesetz einzuführen und zu belehren. O estudo teológico, o conhecimento bíblico aprofundado, Der Theologiestudium, não é apenas para obreiros, pastores. es ist nicht nur für diejenigen, die im Haus Gottes etwas zu tun haben. É para você também que é um marido, um profeta, Es ist sacerdote, für jeden, lá, der eine Ehemann ist, der eine Sacerdot ist, ein Prophet ist, para instruir sua família. damit du deine Familie in Gottes Lehre einführen kannst. Nós temos uma obrigatoriedade Wir haben eine Verpflichtung. que quando os nossos filhos tiverem os seus 5 a 7 anos, Wenn unsere Kinder die Alter zwischen 5 und 7 Jahre ao entregarmos para os educadores seculares, als wir sie zum Beispiel in der Schule einbringen, ele já tenha princípios cristãos. dass sie schon in diesem Alter christliche Prinzipien haben. Eu acho interessante lá na minha casa, o meu filho habituou o meu neto em um princípio, parece ser uma brincadeira.
Bei uns zu Hause hat mein Sohn, mein Enkelkind, in eine biblische Mas quando Aspekt ele gelernt. dá um lanche para o menino, Wenn zum Beispiel ihm etwas zu essen gibt, o menino leva o lanche para ele primeiro. der Sohn bringt diese Essen zu ihm Ele fala, pai, o dízimo. und dann sagt er zum Vater, das Zehntel. Aí o pai é obrigado, se é um suco, o pai é obrigado a beber um golinho. Wenn eine Getränk ist, dann ist der Vater Se é algo para comer, o pai precisa dar uma mordidinha. Und wenn etwas zu essen ist, muss er das kosten. Aí ele vai comer. Und erst danach isst er selbst. Ele foi ficar em casa uns dias. Und er war einige Tage bei mir. E aí o pai falou para ele, filho, cuidado com o dízimo. Und dann hat der Vater zu ihm Eu achei gesagt, interessante quando ele ia pass auf comer. mit dem Zehntel. Ele chamava, vô, por favor, vem cá. Und als er essen ging, hat er immer mich gerufen und gesagt, Aí ele me oferecia o lanche und dann hat er mir das Essen e geboten. falava, vô, o dízimo. Großvater, das Zehntel. Aí eu perguntando para o meu filho, por que você fez isso? Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, warum hast du das Ele gemacht? falou, ensinando ele a respeitar as autoridades superiores. Und dann hat mein Sohn zu mir gesagt, ich habe ihn gelehrt, Ele- er soll die Eltern respektieren. Ele nunca vai esquecer disso na vida dele. Sabe que o primeiro não é dele. Und er wird das sein ganzes Leben nie vergessen. Isso é princípios. Das ist ein Prinzip. Observa que quem quer ter domínio sobre nossas crianças? Wer will Macht haben über unsere Kinder? Nossos governos, eles querem governar nossas crianças. Unsere Regierung primiert unsere Kinder. Por isso, por que eles querem nossas crianças o tempo todo? Wieso möchten sie unsere Kinder die ganze Zeit unter Aufsicht haben? Para manter o domínio sobre eles. Damit sie diese Kontrolle haben. Enquanto nós não estamos tão preocupados com isso. Und manchmal machen wir überhaupt keine Gedanken darüber. Então proteja o seu filho com instrução religiosa. Also schützt eure Kinder mit biblischen Instruktionen. Coisas simples, mas que vai falar profundamente na mente deles. Einfache Dinge, die aber eine mächtige Wirkung haben können. E eles não vão abrir mão. Und sie werden das nie vergessen. Não vão abrir mão. Próximo slide fala, proteja o seu filho com instrução religiosa, mas na letra B diz 3 coisas que a vida exige. Also 3 Dinge, die sich von uns verlangen. Observa que dessas, proteja o seu filho com... Volta um slide aí. Isso. 3 coisas que a vida exige. Drei Dinge, die das Leben von uns verlangt. Primeiro, vamos lá, para quem conhece português. Vamos lá, ponto 1. Conhecimentos úteis que abranjam toda a instrução que possa tornar a vida mais fácil. Also das erste Punkt ist einfach allgemeine Wissen, dass das Leben hier auf dieser Erde vereinfacht wird. Se nós não temos conhecimento, facilmente somos dominados. Wenn wir keine Wissen haben, dann sind wir sehr leicht zu verführen. A instrução religiosa ela dá o quê? Conhecimento. Die biblische Instruktionen, die gibt Weisheit. E alguém pode perguntar, quando é que começa essa instrução religiosa? Und dann kann man fragen, ja, wann fängt diese biblische Lehre, diese Instruktionen an? É interessante você pensar, quando é que eu começo isso? Es ist interessant, sich zu fragen, wen muss ich mit dem anfangen? Você institui o seu lar. Nós temos aqui gente solteira. Wir haben hier zum Beispiel Leute, die leben. Você precisa pensar, eu vou começar o meu lar já com instrução religiosa. Sie müssen sich Gedanken machen, wenn ich zum Beispiel heirate, wenn ich ein Heim habe, dann muss ich schon mich vorbereiten, dass diese auf biblische Instruktionen aufbauen. 3 coisas que a vida exige. A segunda é o quê? Vamos 3 lá. Dinge, die wir leben von uns verlangt. Das Leandro. Zweite ist, A
A arte de viver. der Kunst des Lebens, que proporcione o poder de transpor os conhecimentos sobre a ação eficaz. die Fähigkeit, meine Kenntnisse bei der Probleme einzusetzen. É importante nós ensinar nossa família, e aqui quando eu estou dizendo família, não estou dizendo uma família numerosa, estou dizendo entre você e alguém que convive do seu lado, pode ser até a sua própria esposa. Wenn wir über Familie reden, das bedeutet nicht, dass eine große Anzahl Personen sind. Es fängt schon an, wenn du zum Beispiel verheiratet bist gegenüber deiner Frau. Para aprender a viver diante das situações. Damit ihr lernt, gegenüber die Situationen zu bewältigen. Todo dia surgem situações diferentes. Jeden Tag kommen neue Situationen, die man bewältigen muss. E como a vida exige hoje muitas vezes distanciamento, você não tem os seus ao teu lado. Und wir wissen, die heutige Zeit, die verlangt von uns immer, dass wir von unseren Geliebten getrennt werden. Eles têm que aprender a viver. Sie müssen lernen, wie sie durch das Leben gehen. E só irão aprender com a transmissão do ensino, da instrução. Und sie werden nur lernen, wenn sie dafür gelernt worden sind. Aprender a se defender. Lerne dich zu wehren. Hoje vivemos em uma geração um pouco complicada, porque é uma geração muito, não sei se é fraca, frágil. Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit, denn die heutige Generation, das sind Generationen, die sehr pinkelig sind, sehr quasi schwach sind. No meu tempo de mais garoto, né, que ainda sou um garoto, 64 anos, mas há alguns anos atrás, aí há uns 50, podemos assim dizer, In meiner Zeit, ich bin noch recht jung, ich bin jetzt 64 Jahre, não tínhamos problema de uma criança sofrer bullying. Você sabe, você que tem a minha idade um pouquinho mais, não se falava em bullying, nem se conhecia. nem se conhecia. Er sagte mir zu unserer Zeit, oder? Gab das Wort Bullying gar nicht. So, das war nie bei uns ein Problem. Hoje, muitas vezes, o jovem não tem capacidade de se defender, não sabe viver diante da situação. A gente levava o nome muitas vezes ou de magrelo, ou de gordo, ou do orelhudo, ou do buchudo, ou do... E tu levava na brincadeira. Früher haben uns die Leute verschiedene Namen genannt und wir haben nie ein Problem damit gehabt. Und heutzutage scheint alles ist ein Problem für diese heutige Generation. Hoje a gente vê uns meninão grande aí que não pode chamar ele de feio. Heute sind Talvez o cara é feio mesmo. große erwachsene Kinder, die wir nicht mal sagen können, dass sie hässlich sind. Sim. Obwohl sie hässlich sind, aber wir können das nicht einmal sagen. Se machucam fácil. Alles verletzen sie. E isso vem vindo de instrução. Und das ist ein Feld von einem Bereich Informationsmangel. O terceiro tópico ali diz o que? Vamos lá juntos. Atitudes. Atitudes corretas que só podem ser alcançadas por meio do Espírito verdadeiramente cristão. Essas atitudes corretas, elas vão dar a capacidade do que? Estamos falando sobre proteger o celular com instrução. As atitudes corretas vão, com certeza, dar capacidade a eles. Desculpa lá. Und dann, jetzt bei dem dritten Punkt reden wir über richtige Handel, aber richtige Handel im christlichen Sinn. Porque o espírito verdadeiramente cristão é um espírito perdoador. Weil eben, wenn wir zum Beispiel uns nach unserem christlichen Geist handeln, dann werden wir immer bereit sein zu vergeben. É um espírito cheio de misericórdia, Wir sind barmherzig, não é rancoroso, wir sind nicht leidtragend. é realmente uma pessoa feliz e alegre. Es ist eine glückliche Person. Bom, vamos para frente. Próximo slide falando sobre proteja o seu lar com companheirismo. Schütze dein Haus mit Gemeinschaft. Proteger o lar com companheirismo, isso é importante. Lamentavelmente, há aqui uma grande lacuna. Bei diesem Punkt hat es eine sehr große
Lücke. E essa falta de companheirismo muitas vezes acontece entre pais, filhos e até marido e esposa. Und diese Lücke mit der Gemeinschaft, oder die Gemeinschaft fällt. Es ist nicht nur etwas, wo Vater und Kinder, sondern auch zwischen der Ehepartnerschaft sehr öfters vorkommt. O nosso companheiro ou companheira de casa, companheira, né? Companheiro de casa, companheira de casa. Unsere Partner. A gente tem que entender que a pessoa, ela precisa ver aquele homem Wir müssen verstehen, como um companheiro, dass sie uns als Partner sehen und nicht als Gegner. como uma pessoa que pensa igual, Mit jemandem, der tem os mesmos projetos, gleiche Ziele, tem as mesmas ideias, gleiche Ideen, é um parceiro. einen Partner. E assim sendo, a gente vai ser companheiro. Und wenn das so ist, dann haben wir etwas gemeinsam. Proteja o seu lar com companheirismo. Und so können wir unser Haus auch in diese Bereiche schicken. Um lar que o pai é visto como um companheiro e não apenas como um carrasco, um mau, né? In einem Haus, der Vater als eine Mitglied ist, als ein Partner ist, angeschaut wird und nicht als ein Tyrann. O filho ou a filha não vai ter dificuldade de contar seus problemas. Wird der Tochter oder der Sohn keine Probleme damit haben, sein Geheimnis zu erzählen. Porque sabe que tem em casa não um pai apenas, mas tem um companheiro. Sie weiß, dass sie nicht nur einen Vater haben, sondern auch einen Partner. Como conselheiro cristão que sou, Als christliche Leiter eu deparo muito com esse tipo de assunto entre casais, entre famílias. wird sehr oft über diese Themen gefragt. Tem mulher que não consegue compartilhar com o marido problemas. Es gibt Frauen, die mit ihrem Partner Probleme nicht mitteilen können. Ou mulher que não consegue compartilhar com o marido, vice-versa. Ele não consegue compartilhar com ela não consegue compartilhar com ela. Frauen, die ihre Probleme nicht ihrem Mann mitteilen können, und umgekehrt genau das Gleiche. E voltando aqui naquele assunto que nós falamos por manhã sobre questões sexuais, Und zurück zu diesem Punkt zu kommen, wo wir heute Morgen besprochen haben, betreffend sexuelle a Beziehungen. gente depara com muitos problemas que o homem talvez está enfrentando, Wir treffen oft Probleme, die der Mann erlebt, que relaciona a sua questão de saúde, wo er in Bezug auf seine Gesundheit bezieht, que ele não consegue se abrir com a esposa. der Mann nicht fähig ist, das mit seiner Partnerin zu besprechen. Eu e você precisamos ver elas como companheiras. Und wir müssen unsere Frauen als Partnerin anschauen. Um problema muito sério que pode acontecer conosco, disfunção erétil. Ein Problem, wo mit uns Männern passiert, das ist Disfunção erética agora. E muitas vezes falar isto para ela, olha, eu não estou... Impotência. Ja. Eu não estou tendo apetite sexual. Ich habe keine sexuelle Verlangen oder Lust. É muito difícil, não é difícil para mim, não é difícil para você? É difícil. Es ist schwer, mit einer Frau über diese Themen zu sprechen. Só que a gente tem que ser companheiro. Aber wir müssen Partner sein. Falar isso para a esposa, muitas vezes a pessoa, eu não quero. Né? E aí muitas vezes o cara tenta se evitar porque não quer contar o que está acontecendo. Und vielmal versuchen wir das aus dem Weg zu schaffen, weil wir das keine Freiheit über diese Themen mit unseren Partnern zu sprechen. Muito bem, vamos em frente, deixamos isso aqui para o próximo pastor aí falar, né? Vamos lá. Proteja o seu lar com companheirismo. E aí na letra A, postulados errados. Falsche Rede. Existem hoje filhos de papai, Es gibt Vater, que têm tudo o que precisam, sie haben alles immateriell, mas materialmente falando, estão sozinhos e vazios no seu íntimo.
Sie haben alles Materielle, aber innerlich in seiner Seele sind sie leer und allein verlassen. Porque eles têm seus problemas e precisam ser entendidos. Weil auch sie haben ihre Probleme. Não há relacionamento caloroso entre pais e filhos. Sie haben keine Beziehung zwischen Vater und Sohn. E quando isto falha, Und wenn dieses Fehlverhalten vorhanden ist, com certeza ali há uma porta para o diabo entrar. und dort ist eine sehr breite Tür, die der Teufel eindringen kann. Porque buscar orientação, ele vai buscar. wird nach Antwort suchen, das ist ganz bestimmt. Se no lugar certo ou errado, Ob es der richtige oder der mas falsche ele vai Ort ist, buscar. das ist eben die Frage. E precisamos tomar cuidado com isso. Und das ist ein Punkt, den wir betrachten müssen. Ainda dentro do tópico proteja o seu lar, com In der companheirismo, gleichen Sprache, wo wir gesprochen haben, schütze dein Haus, diz que durante os anos de meninice, sagt uns die Bibel, als wir Kinder waren, ela precisa sentir-se o quê? Segura com palavras suaves e toque físico de amor. muss das Kind sich sicher fühlen, indem dass wir ihn Liebe aussprechen in Wort und Taten. Dizem os psicólogos, os estudantes dessa área, Die Psychologen sagen das, sie sind Lehrer in diesem Bereich. que nós temos 5 linguagens de amor. Es gibt 5 verschiedene Sprachen der Liebe. Inclusive tem um bom escritor que ele escreve sobre as 5 linguagens do amor, Und es gibt eine sehr gute Schriftsteller, die über dieses Thema schreiben. que é uma forma muito importante nós compreender com quem nós convivemos. Und es ist eine sehr wichtige Form zu verstehen, mit wem wir zusammenleben. E é um desafio para mim e para você Und es ist für uns eine Herausforderung, conhecer qual é a linguagem de amor zu verstehen, welche ist die Liebessprache, do meu cônjuge. wo mein Partner spricht. Qual é a linguagem de amor do meu filho? Welche Liebessprache ist mein Kind? Isso é mesmo que dizer, como é, que tipo de atitude que eu faço que essa pessoa se sente amada? Was ist denn das für ein Verhalten, die diese mir gegenüberbringt, die ich verstehen kann, dass mich liebt? Isso faz muita diferença. Und das macht den größten Unterschied. Estas horas gastas com eles, Diese Zeit, die wir mit ihnen verbringen, quando ainda são miúdos ou pequenos, wenn sie klein sind, abrirá portas para conversas íntimas nos anos críticos da adolescência. wird uns Türen eröffnen, wenn sie zum Beispiel in die kritische Alter kommen von jungen, erwachsenen Menschen. E concorrerá para fortalecer os laços de amizade no lar. Und es ist auch wichtig, dass wir uns eine freundschaftliche Allianz haben in unserem Zuhause. Toda a nossa família, filhos, esposa, agregados familiares, Unsere Gesamtfamilie, Söhne, Tochter, Ehefrau und precisa ver em você muss in dir schauen oder erkennen können, aquele profeta, dieses Prophet, aquele sacerdote dieser Sacerdot e aquele marido und dieser Ehemann exemplar. beispielhaft. Próximo slide diz: proteja o seu lar com companheirismo, na letra C. Obreiro e sua família em particular. Hier sehen wir zum Beispiel jemanden, der in Gottes Haus tätig ist, eine Diakonin. É possível os obreiros ficarem tão envolvidos com os pastores Ist es möglich, dass wir eine Gemeindeleiter so beeinträchtigt werden, que nós falhamos com a responsabilidade do lar? dass wir unsere Zuhause vernachlässigen? Eu vivi tempo Ich habe eine Zeit erlebt, muito difícil. sehr schwierige Zeit. As ocupações eram demasiadas. Ich habe zu viel Druck um mich. Só que Deus me deu uma esposa Aber Gott gab mir eine Ehefrau, que ela é muito ainda apegada aos filhos de uma maneira muito forte. und sie war eine Que me, Mutter, der sehr eng mit den Kindern war. e me ajudou muito, muito quando meus filhos passavam por as épocas mais difíceis e críticas, que foi o momento de adolescência. Und sie hat mich sehr, sehr unterstützt, wo meine Kinder bei dieser jungen Erwachsenen Alter erreicht haben und dieses Problem hatten. Isso para mim não foi bom.
Für mich persönlich war das nicht gut, porque eu não tive tanta oportunidade de curti-los. weil ich habe leider zu wenig Zeit, um das zu erleben. Só que graças a Deus, Aber Gott sei Dank, a herança que eles levaram, que nós conseguimos dar a eles, das, was sie mitgebracht haben, conserva-os nos caminhos do Senhor. haben sie bis heute in Gottes Werk Bom, como eu gebracht. só tenho 5 minutos, vamos aqui correndo. Ich habe nur noch 5 Minuten. Proteja o seu lar com estabilidade. Ponto seguinte, próximo slide. Proteja o seu lar, ponto 4. Proteja o seu lar com estabilidade. Schütze dein Haus mit A letra A diz seguindo a orientação divina. Befolge geistliche Wegleitung. Observa que na letra B, Bei Teil que B está no próximo slide, diz proteja com preceitos práticos. mit praktischen Eigenschaften. No próximo slide, que agora só vou ler rapidinho os Ihr tópicos, werdet sie nur schnell proteja o seu lar com perdão e oração. Schützt dein Haus mit Gebet und Vergebung. A oração e perdão Gebet und Vergebung, é fantástico dentro de um lar. es ist sehr hilfreich in einem Haus. Eu não sei se você já teve a oportunidade, e se não teve é bom tê-la, Ich weiß nicht, ob ihr schon die Gelegenheit habt, ja oder nein, de reconhecer o seu erro dass du deine eigenen Fehler einsiehst e ter coragem de chegar para o teu filho und die Fähigkeit, Oder deinem sua Sohn esposa oder deine Ehefrau zu e sagen, falar: você me perdoa? vergib mir. Isso é nobre. Das ist sehr edel. Se você tem esse hábito, Wenn du diese Parabéns. Gewohnheit hast, gratuliere ich dir. isso é uma forma de proteção. Das ist auch eine Art, deine Familie zu schützen. Bom, próximo slide diz: proteja o seu lar levando sua família à igreja. Schütze dein Haus, indem dass du deine Familie in die Gemeinde einbringst. Voltando no tópico, você proteja o seu lar, letra B, com oração e perdão. E depois no ponto 6. Isso. Proteja o seu lar fazendo o que? Levando a família à igreja. A família precisa da igreja, a igreja precisa da família. Isso é interessante. Schütze dein Haus, indem du deine Familie zur Gemeinde Não bringt. Weil podemos die Gemeinde esquecer Gottes disso. angewiesen ist auf deine Familie und deine Familie auf die Gemeinde Gottes. Observa que ainda no próximo slide fala sobre proteja o seu lar levando a família à igreja. Interesse pelas coisas sagradas. Precisamos despertar esse interesse. Wir müssen das Interesse an das Heilige zu wecken in unserer Familie. Eu não posso apenas exigir, Ich kann nicht nur verlangen oder fordern, eu tenho que praticar. ich muss auch praktizieren, ausüben. Isso aqui começa na questão do exemplo. Und das ist eben das, was wir meinen mit ein A Beispiel. esposa não pôde me acompanhar na igreja porque talvez ela está nos dias difíceis. Vielleicht kann meine Frau mich nicht in der Gemeinde begleiten, weil sie Eu vou abençoá-la da mesma forma, Ich werde sie gleich noch segnen, mas vou estar na igreja. aber ich werde dort sein. A não ser que ela esteja doente. Außer wenn sie krank ist. Aí eu vou ficar cuidando dela. Dann werde ich bei ihr Mas se sein. ela tem um filho para ficar com ela, Aber wenn sie einen Sohn hat, eu estou indo para a igreja orar, dann gehe ich adorar a Deus. in der Gemeinde und Gott É anzubeten. importante pensar nisso. Proteja o seu lar levando sua família à igreja. Ainda tem uma letra B aí chamada assiduidade nos cultos. In der gleichen Kapitel haben wir noch Kapitel 6b, das heißt, wir müssen eine gewisse Frequenz haben in den Gottesdienst. Nós temos sempre um culto na igreja chamado culto da família, Wir haben immer einen Gottesdienst bei unserer Gemeinde, der heißt, aonde a gente exige que a família senta junto. wo wir von unseren Mitgliedern verlangen, dass die ganze Familie gemeinsam kommt. Isso é muito importante. Und das ist sehr, sehr wichtig. Isso é muito bom. Und das ist sehr, sehr gut. Porque a família, quando senta junto no culto, Wenn eine Familie gemeinsam in einem Gottesdienst se sitzt falta um membro da família, und jemand von dieser Familie a fällt, família se preocupa.
und dann macht sich Sorgen für diese Familie. Bom, concluo aqui dizendo, Ich schließe mit folgendem. próximo slide, o que que Deus diz? Em espanhol, Abre teu coração, abre seu coração Familie, ao diálogo e à öffne dein Herz für den Gespräch und Versöhnung. Amém. Deus abençoe e que nós possamos lidar com esse ponto importante lá também. Pastor, alguém tem uma pergunta? Gibt es Fragen? É uma pergunta direta um pouco pessoal até, pastor. Sim. Quando você mencionou que hoje tudo é bullying, para o senhor, bullying existe ou não existe? Ou é só um exagero? Existe. O bullying sempre existiu, ele existe. O que nós precisamos é para ele existe, é algo real, existe. Não existe só na escola, existe no trabalho, existe no convívio familiar, até uma família pode ter bullying. O que nós precisamos trabalhar é a resistência da nossa família a esse tipo de atitude. Porque quando... Desculpa lá. Unser Bruder hat gefragt, wie der Pastor Josué das ansieht mit dem Bullying, ob das tatsächlich vorhanden ist, ob das eine Übertreibung wäre. Er sagte, nein, tatsächlich ist es vorhanden, aber wir müssen unsere Familien einfach vorbereiten oder stärken, damit sie mit dem Thema oder mit diesen Konfrontationen umgehen können. Quando falamos ali no tópico sobre aprender a confrontar, Wir haben über das Thema gesprochen, sich vorbereiten, um eine unangenehme Situation zu überwältigen. aí com certeza o jovem, ou a criança, ou o adolescente, ou até a nossa esposa, ou nós mesmos, vamos resistir. É bíblico quando a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá. Quando não existe resistência, Also wichtig ist, dass wir lernen, standhaft zu bleiben, oder? Weil wenn wir das gelernt haben und unsere Kinder, unsere Frauen darin gelernt haben, dann werden sie auch in dieser Situation überwältigen können. quando não há resistência, há cedência. Wenn keine Standhaftigkeit hat, dann E é na cedência que a pessoa entra em um estado depressivo. und wenn wir nachlassen, dann kommt bis zu diesem Punkt, der jemand in Depressionen anfällt. Ok? Eu posso fazer só uma colocação, pastor, porque eu senti isso muito na minha vida. Ganzelei, a vida toda. Principalmente quando eu era criança, assim, ó, eu fui sempre um jovem que olhava os outros gurias, e tal, eu procurava um amigo para brincar. E eu comecei a entender as ciências sociais da sociedade e tal, que vamos ser diretos aqui. O mundo está no maligno e tal, sabe disso. O ser humano, desde criança, só aprende a respeitar o poder. Então, assim, ó, enquanto que eu procurava fazer amizade, brincar, eu prestava uma coisinha assim pro outro, tinha prazer em estudar com os coleguinhas, eu notei que quanto mais bonzinho eu era, mais alguns outros se aproveitavam de mim. E eu, até um ponto, eu tentei ignorar, tentei ir. Até um belo dia. Na verdade, isso eu não me orgulho. Eu me vergonho. Em alguns momentos da minha vida que eu perdi o controle e essa pessoa acabou pagando o preço por ter feito aquilo. Curiosamente, depois daquilo, essa pessoa nunca mais me incomodou. Só que também eu sei que isso é errado. Então, o ponto é, onde ensinar as famílias, porque tem dois erros ali. Eu acho que não é só que faltou ensinar a resistência, mas também ensinar como lidar, porque tem confrontação. Exato. Tem pessoas afortunadas que são carismáticas, pessoas geralmente carismáticas não passam tanto por isso, porque conquistam por ser carismático, simpático, não atrai tanta coisa negativa. Pessoas mais introvertidas
Eu era muito introvertido, hoje já não, hoje já. Mas eu sofri muito, porque eu era tímido. E eles enxergavam isso como uma fraqueza. E aí eles er sagt, oder, weil er das selbst erlebt hat, oder? Und er sagt, als Kleinkind hat er sehr viel darunter geleidet, weil er hat sich daran gesehnt, neue Freundschaften zu machen, neue Leute kennenzulernen. Und das war für ihn schwierig. Und er hat eines Tages hat er gemerkt, wenn er die Leute gut behandelt, dass das durchaus eine Möglichkeit gab, neue Freundschaften zu machen. Aber auf der anderen Seite sind diese Freundschaft, die er gemacht hat, habe ich missbraucht. Bis zu dem Punkt, dass er außer sich war und gehandelt hat. Oder? Und dann fragt er, es gibt ja zwei Punkte. Oder? Zum einen lernt man, mit dieser Situation umzugehen. Und der andere Punkt ist, wie soll ich denn quasi eine Limite setzen, damit ich nicht ausgenutzt werde? Darf ich jetzt noch was fragen? Ja? Was ist das Anfangsproblem? Ich habe es nicht verstanden. Weil das mit dem Bullying, oder das ist das Problem, weil er sagt, als Kleinkind hat er sehr viel geleidet, Bullying, oder hat er sehr viel schlechte Erlebnisse gehabt. Bullying. eine Person eine Zustand vorhanden, ich mit dir. Ich nicht respektiere. Mobbing. Mobbing. Ist Mobbing. Mobbing, ja genau. Mobbing, ja. Entschuldigung. Mobbing, ja genau. Ja, das ist doch. Ja. Bom, após ouvir um pouco da conversa, quer dizer que eu não entendi muito, mas dentro daquilo que você falou, por isso que nós tocamos ali sobre o hábito de você ensinar resistência a essa pessoa. O que é ensinar resistência? É você dar a capacidade da pessoa confrontar. Como esses dias a minha nora estava preocupada comigo, sou preocupado com o neto, dizendo, avô, o que o senhor me aconselha? O neto deve entrar na escola agora no primeiro ciclo e ele é muito educado. Eu falei, coloca ele para estudar jiu-jitsu. Só isso. Por quê? Ele vai aprender a confrontar as pessoas. Mas não é para brigar, é para aprender a confrontar as pessoas. Eu vou mais fazer isso. Eu falei, não tem nada de errado. Você simplesmente vai dar para ele uma capacidade de defesa. Não é ensinar ele a brigar. É ensinar ele a aprender a se defender quando talvez ele sofrer. Quando ele não souber que ele está preparado para isso, acabou o bullying. Gab uns eben Beispiele, sagt. Você tem que estar espiritualmente ou fisicamente preparado para enfrentar os impactos. Also es ist wichtig, damit wir eins daraus lernen können. Wir müssen standhaft sein und wir müssen auch wissen, wie wir handeln sollen. Aber wir sollen nicht handeln gemäß die Gesellschaft oder was die draußen machen, sondern basiert auf das Wort Gottes. Und wenn du standhaft bist, wenn du zum Beispiel eine Limite setzt, oder? Es ist wichtig, dass die andere Person auch das versteht. Er sagt zum Beispiel, er wurde von seiner Schwiegertochter gefragt, weil seine Enkelkind jetzt in die Schule gehen wird bald. Und er ist eine sehr freundlich, sehr sensible Junge. Und dann hat sie ihn gefragt, ja, wie soll er vorgehen, wenn er jetzt in die Schule geht? Weil durch seine Art hat die Mutter Sorgen gemacht, dass er vielleicht gemobbt werden in diese Schule. Und dann hat er gesagt, bring zum Jiu-Jitsu, das ist so eine brasilianische Kampfsportart. Er soll das lernen, oder nicht, damit das eingesetzt wird. Es ist nur damit, weil dort, wenn du das zum Beispiel eine Kampfsportart praktizierst, dann lernst du mit Konfrontationen umzugehen, oder? Und dann kann er das in seine späteren Leben anwenden.
Espiritualmente, nós estudamos, conforme Paulo nos ensinou, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra o dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Espiritualmente falando. Aber die Bibel lehrt uns, oder? Wir sollen uns mit dem Gottes Richtung ausrichten, oder? Genau wegen dem, weil auch in der spirituellen Seite werden wir andauernd von unseren Gegnern konfrontiert, oder? Und das widerspiegelt sich in unserem physischen Leben. Und wenn du schon in der geistlichen Zeit schon diese Richtung hast, oder? Es dient dazu, oder? Falando do lado espiritual, Paulo aconselha isso. Do lado de culturalmente, secularmente, eu preciso ser educado à altura na escola secular. Para quê? Para mim competir. Sim ou não? Eu tenho que competir. Eu tenho que competir com alguém que vai à vida profissional, que depende de formação secular e profissional. Então eu tenho que me preparar para competir. Und in unserem physischen Leben müssen wir uns vorbereitet oder gelernt sein, mit der Konkurrenz umzugehen, weil wir werden uns andauernd gefordert, oder wir werden von Menschen gefordert, die um uns herum ist. Also wenn du zum Beispiel bei der Arbeitswelt hast, überall diese Konkurrenz und du musst auch das bewältigen können, du musst auch vorbereitet werden, weil das Leben ein andauernder Kampf ist, oder? Wo wir bestreiten müssen. Saúde, fisicamente falando, só pegando aqui um gancho na palavra do nosso companheiro. Eu tenho confronto com a saúde, eu tenho confronto com os vírus, eu tenho confronto com as células que morrem, eu tenho muito confronto na minha saúde. O que eu preciso fazer? Fortalecer o meu metabolismo. Auch in der gesundheitlichen Aspekt, dort werden wir auch andauernd konfrontiert, oder? Wir werden vom Viren leben, Krankheiten, und ich muss auch meine Immunsysteme verstärken gegen diese Krankheit. Es ist überall, es basiert auf gesundheitlicher Leben, auf physischer Leben und spiritueller Seite. Então toda a vida resume-se numa questão: prepare para enfrentar os dias maus, as contrariedades. Und unser ganzes Leben basiert auf das Thema: vorbereite dich für die schlechte Zeit, sei es spirituell, physisch oder gesundheitlich. Quando é que eu penso no futuro? Wenn denke ich an Zukunft? No presente. Agora, no presente. Porque amanhã In Gegenwart. Amanhã já é o futuro. Morgen ist schon Zukunft. Quem pensa, deixar para pensar o futuro amanhã, ele nunca vai ter um futuro preparado. Ele nunca vai ter condições de enfrentar. Eis aí os desafios. Só mais uma coisinha. E quem sofreu bullying dentro da sua própria casa e é confrontado com essa situação, como ultrapassar isso? Assim, talvez até não esteja no escopo, mas Está porque estamos estudando o assunto da família. Então, quer dizer, está dentro do assunto família. O bullying dentro de casa ele é muito mais difícil de ultrapassar. Wir haben jetzt von unserem Bruder die Frage gehabt, wenn jemand zum Beispiel in der eigenen Familie Mobbing erfahren hat, wie man mit dem umgehen soll. Ele precisa de um trabalho na família, alguém da família, e aí esse alguém é eu e você, somos o sacerdote, profeta e marido. Sagt, aber wichtig ist, dass derjenige, der diese Familie führt, also der Ehemann, der Sacerdote und der Prophet als diese Familie. Precisamos preparar para sarar esse ambiente, esse ambiente do lar. E aí é um trabalho que talvez não é um trabalho rápido, é um trabalho demorado, porque os piores inimigos nossos não são os de fora, são os de casa. Porque é com quem nós convivemos
talvez 24 anos. Er sagt, dieser Ehemann, dieser Führer, er muss alles möglich daran tun, diese Situation zu erkennen. Oder? Und sobald die Situation erkannt worden ist, auch das Bekämpfen. Es ist nicht etwas einfach und es geht auch nicht schnell. Aber wir müssen uns bemühen, dass man wirklich unsere Familie schützt und sie auch vorbereitet für diese Attacke, weil die meisten Attacke, wo wir erlitten, das kommt aus unseren eigenen engsten Kreise und nicht Leute, wo wir uns gar nicht kennen, sondern die wir kennen. Eu disse tópico aqui que entra muito nessa área chamada oração e perdão. Wir haben kurz vorhin darüber geredet, Gebet und Vergebung. Isso cura feridas. Das heilt. Ok? O irmão Lucas. Falando dentro do mesmo tema, graças a Deus não é o meu caso, mas eu já vi muitas pessoas, né, que passaram por isso. Quando o próprio que deveria ser o sacerdote é o que causa esse mal. Qual é a resposta? Claro que eu sei que a resposta é o perdão, né? Você mesmo próprio começar a perdoar essa pessoa no teu íntimo para que possa haver uma cura. Mas como é que você deveria diariamente conseguir ultrapassar isso? Quando a própria pessoa que deveria ser o sacerdote, deveria instruir a família, é o que causa isso. Essa transferência de responsabilidade que existe muitas vezes nos lares, isso muitas vezes um homem que falhou com o seu compromisso, quer dizer, ele falhou com esses 3 pontos que nós meditamos, ele falhou com a questão de ser um bom marido, ele falhou com a questão de ser um sacerdote do lar, ele falhou com a questão de ser um profeta de casa, porque estamos falando num contexto família cristã. Ele não teve essas educações, porque isso aqui são, o que é educação? É Unser Bruder Lukas hat gefragt, wie muss ich vorgehen, wenn ich diese Situation erlebt habe und derjenige, die eigentlich für den Schutz der Familie derjenige ist, die diesen Zustand provoziert. Wie muss man damit umgehen? Und als Ersten, oder hat der Pastor José gesagt, ich als der Leidtragende muss erstens einmal erfahren, dass ich auch die Verpflichtung habe, zu vergeben. Oder? Weil vergibt bringt mich auch selber, heilt mich selber als Erste. Und er sagt zum Beispiel, er hat gesagt, wenn diese Person, die hat seine Ziel verfehlt, als Ehemann, als Vater und als Prophet und Sacerdote, oder? O trabalho de cura, o trabalho de educação, o reeducação terá que ser feito. Und diese Lehrung, oder, wo scheinbar verfehlt ist oder nicht vorhanden ist, muss nachträglich gemacht werden. E depois o trabalho da conquista da autoridade, conquistar a autoridade perdida. Und muss sich bemühen, diese Autorität, die verloren hat oder die nie gehabt hat, zu gewinnen. Tem que haver muito interesse do indivíduo. Also als erstes muss sich daran interessieren, also muss Interesse zeigen, em ele reconquistar o que ele perdeu. Das zu errungen, was verloren hat. Porque ele vai ser substituído, porque nós temos muitos lares que o marido não é mais esta peça. Weil, wenn das nicht schafft, wird ganz klar ersetzt, oder? Por quê? Porque ele perdeu essa autoridade. Und wenn es zu diesem Punkt kommt, dass ersetzt ist, dann kann man das nicht mehr, dieses Prozess nicht mehr rückgängig machen. O perdão entra só resumindo 2 coisas aqui, Lucas. Perdão e reeducação dos princípios cristãos na vida desse indivíduo. É a única forma. Und die einzige Form, das wieder zu errungen ist, wenn man eben diese Lehre, die fehlt, also diese Instruktionen, die fehlt, dass man das nachholen
oder sich bemüht, diese zu haben. Und das Zweite ist auch, zum Beispiel, ich muss mich diese Anerkennung haben und mich daran bemühen, dass ich wirklich diese Fehlverhalten wieder gut mache, damit ich meine Autorität und damit ich meinen Platz behalten kann. Vergeben. Amen. Esse tema é um tema muito cabeludo, né? Não é fácil falar sobre esse tema. E se fosse o pastor Josué, se nós tivéssemos tempo, o pastor ia ficar aqui respondendo mais perguntas, essa é certeza. Porque envolve várias coisas, às vezes até pessoas que sofreram abuso sexual na infância, muitas situações. Mas realmente o segredo de nós que já conhecemos a Deus é nós nos lançarmos nos braços do Senhor. Eben, es ist ein sehr breites Thema, oder wir könnten stundenlang hier über das Thema besprechen. Wir haben jetzt nur ganz schnell darüber besprochen. Und Gerardo sagte auch, es ist wichtig, dass wir erst einmal die Vergebung suchen, oder? Weil mit der Vergebung, wenn wir jemand vergibt, die uns eine Leiden zugefügt hat, wir nehmen nicht nur diese Person, sondern uns selbst. Und das ist, denke ich, das was am wichtigsten ist, was wir machen können.